أرستا زينا تقرأي كابتاتياتو زلخلو مداو قلولاو نكتنا قف دقا كتأكبن سرعة منقستنات كتتاكلن يقبا تبايلو أب تقرأي قليل زي بهالقصري دق بهير تقرأي اجوم چويان تفاتين يخونو مهلاو ودبسال ساويانا أب زيزورغو حوصو مناو مقلسي حبيو قلولاو دبوب السودان أبلع لسلامويان سبات حرقا جملاوي عمس يسعب كم زلو تقليسو سلام تعنا بالله كبرات تخطاتلتنا أدمستن تبيس تلفزيون نالومي زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخد كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم زنح بلا أساس فلما ملأختي عقل قلوت فانو تقرأي ناباهم كنبل دحر بريتوريا أب تقرأي زرقزلو بوليتيكاون تاون معبالة نهزب تقرأي أب كند فلفل تسفان رجوع سلام مخان فلفل جنكاتنس أببان من جيس قاين موتني خوون الله سمع سلام بريتوريا معرة زهوا أنت أراو سلام زوجدو لربحة تقرأي كم زنبرن زلونا تجلس أقوان تمسا بفلايتي أب ومبر زحزو بوليتيكينيات تقرأي استفدت أرا مريحنا تاوق لاوجن تنزر كابن تسفات السلام حويتن داق مهنس أتنوجن كحنشاشا مخنيات النخونة متقلو حزي مريحنا تاوق لاو فلفل شغلوتن كتسأل سقات هزبنا كاب مخان حليفو نزولادن ولادن تاريخ زخونه حزبي بوشت قداي زبيتاو حمق دحراتن دنقرنان بدقد ما قدايتي ناي تግራይ منبركاخ كرئز من حيلي ناب زقبر حدقنيا بهراو تعالى عينت كابز سغاغر وعل حدري لله يخون امبر اتي قدم زبناو عالم هاجر منغست هانيصو بسلطن حبرتسباو بالا منغست ندو بيلو زنبر حزبي حز عصو بي زي منغستاوያን حيلتات مالتون نانستيت اكترز كوسن ناب زقبر عري دحر بوليتيكاو مدرخ انت اتو يرألو تفيستفي إذا أب مريحنا تقرأي بحفشة أب مرحت ودبحو وحد ما بفلاي استفترة كفتر زينا برو إي بوليتيكا وعفلالاي واقع خمسة خفل كابسنا يقوحاتو ناقلس أنك قلت ناقبرن ممتقو زفلت كوينو ولا حدا تقرأي مبدالن حانت نتصل عاقم تقرأي مقودالن بهير كم مبدال كحساب اللو كابز بالمبقسي بايتا سلاماوك ألس خوينو يو ناقل قلمسيو تكالنا مساين تزيكون كأنصار إيخا أبزبل تسألي من سعدان ترح زر إي بوليتيكا وبهال عدنات تتخيلو أنصار كلهم بدوه تدويلو زي مكففال زي مدففا زي متففا زي متصللا موزته فلما قدم خلن نبعلم نتم مرحتي كم زتقم كابز حالفون حزبي حمق يطبق يسنا في غبز منغسنت كابز بحال تكال تربح يستدمر عقم خون علي معلتاو اجندو متاشان دلدال المنغسنت غيرو كساب زعلت اب ايرلو يخون امبر اتم مرحتي نشمغلنا قشن حاجن كونه نزتليق اندقيقن اذن بزي مهاب ببزحازو كنفنصن فنو غيدوم اتستفطر كففل ناب استفلال استراتيجيك تكالات اتا بهير والاون كساب سدرا بيت كل حق غيروم حز كم حزبي ابز قالو حدقا مبتتان نقن ركب مخنيات كوينو ملو از حزبزي ولاد كهابن تبحال هيبو سنقخا قربن تبحال اقربو عتقخا ركبن تبحال ركبو نز مريحنت ز امينو زكالو كله غيرو حزبون زخونه حزبي كسكو ما يخيل مخان بزطراطر مدرخاو فتنا ان حالفن تلو تمرحت جن صرفن مدهال المسرح بوليتيكاو غيروم يخدلو زخونታት زي نتي كاب دغك مص زخيل زغمت تصابو سفيح بركا بمخفاتو زياده نتي ابوشت تدغيلو زلو زي تعدن مررات زي تنبع حزن زي تحبس نبعت حتى لمعاتن طلب حدش مدرخن بزي تقوصاصرو منغدي كاب مبراعو بتوسخي منسي تግራይ تحت انتبل اب مرحت ولعل انتبل اب عد تسفا اوريطو نفاس عودي كوس دي يغبرلو كموصيتو دما سدت مناسين دق انستيون برسسب حفتن مهوراتن حز عبيت مغلصታት تعدي ኾነለው እቶም بقشن حجن ዝተሸምገሉ ኾነ ብሊቅ እንደቂቅን ክላዘቡ ዝተገበሩሞ ምላሾም ስረይ ስረኻ ዝኾኑ ነዝ ታሪኻዊ ህዝብዚ ክመርሑ ዕድል ዝረኸቡ ወገናት እዚኦም ባእሶም ጎነጾምን ህልኾምን ነድሮምን ንባዕሎም እውን ተጠቀመይ ተረአይን ሕወሓት ዝኣክል ታሪኻዊ ውድብ ኣብ ክልተ ሰለስተ ከፊሎም ሕጋውን ታሪኻዊ መንነቱ ኣብ ሕቶ እትዮም ከማ ሃይበሉን ትዲኤፍ ዝኣክል ብደም ህዝቢ ትግራይ ዝተሃነጸ ሓጹር መንነት ዋልታ ህላውን ዝኾነ ትካል ኣብ ክልተ ሰለስተ ከፊሎም ድንግጸ ይብሉን ገለገሊ እንተን ሓንሓት ውድባት ከምሾማ እናተጓዓመጫ ክልተ ሰለስተና ኾና ካብ ትእምት ክሳብ ማልት ካብ አክሲዮን ክሳብ ዕቁብ ካብ ገጠር ክሳብ ዲያስፖራ ከፋፊሎም ወን ኣነ ንስኻና ባሂሎም ወን ከምለም ኳልክዕ ኮይና ይንፈልጥን ዝብሉ ኣካላት ሕዝውን ምሕጽንታት ቢኤስ ካብዞም ፖለቲካዊ ደንበታት
እዚኦም فولي ربحة زي ركب حفاش حزبن ملؤخته حنتيا ملس نجبر زبل نايز كل شجرن بهر حجوز طفل حدا جنيا وفرن مفتح ملس مجباريو كاب صنفن كنفن ملس نجبر كاب نحنا نسومن ملس نجبر كاب علامات تنصلوتات مدففات سموصات حاسوتن صرفتاتن ملس نجبر كاب امباي امباخا كاب سري سرخا ملس نجبر مس حاوكا تبعيس كان بايلن نحاوكا دفيخا سريلن حاوكا زيبلو دنبيلن سلازي كاب فولالينا اتوم زقرارو ناي بزحيلكا ملس مجبر كاب تاريخاو تحتاتنتن حلنا وسبراتن يدحن طرح زيكونه هيوت نفس وكف تجراوي ناي مدحان اتزل على التجبار بونيو حزب زولو بخفت لب مسمع مسدق بهير كام مسمعن نزد ما نابل زممصا لو مدرخ زساغر بحتاو مفتح يلنا نامن از امنت زي امنت كلهم نسمين كون ندو ገጾም ዝገብሩ ሓይልታት ብዘይ ምዃኑ ህዝቢ ትዝመረረ ዋጋ ይኸፍልሎ እዚ ገና ዘይተሓሰበ እንተ ተሓሲቡውን ዘይተጀመረ ቅዋም መራሕቲ እንተ ገደደ ሎሚ ክሳብ ሕዚ ክጅመረ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለና ጸለመታት ተነጽሎታት ምድፈፋኣት ስምውጻኣት ሓስወትን ጸርፈታትን ይኣክል ፈታዊኻ ጸላኢኻ ንምግባር ዝግበር ትጉህ ምንቅስቓስ ደው ይበል በብዕለ ጸላኢን ምፍራይ ዝግበር ምልሓጽ ይኾኖ ኩሉ ንድሕሪት ገዲፍካ ናብ ዘተን ምርድኣን ናብ ምስማዕን ምስምማዕን ምምጻእ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ እዩ እዚ ብምግባር ትግራይ ካብ ውሽጢ ምፍራስ ኮነ ካብ ደገ ምፍራስ ክድሕን ወስን TBS ኤዲቶሪያል ትግራይ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ኩለመዳው ቅልውላው ንኽትናገፍ ደቃ ክትእክብን ስርዓተ መንግስትነት ክትተክልን ይግባእ ተባሂሉ እዚ ዝበለ ናይ ኩሉ ግዜ ወሃቢ ርእይቶና ሃይለማርያም አብርሃም ምስትካልና ኣብ ዝነበሮ ጻኒሒት እዩ ሰላሕታዊ ጽንታ ምቕጻሉን ዝነበረና ልዕልና ብበዓልትና ተሳዒሩ ምውዳቑን ጸገማት ትግራይ ክጋደዱ ገይሩ እዩ ዝብል እቲ ወሃቢ ርእይቶ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ዘላ ሰኣን ብሄራዊ ምርዳእ ምፍጣራ ምዃኑ ተጋዳላይ ሃይለማርያም ሓቢሩ ኣብ ጉዳይ ኣዘራራቢነቱ ዝቐጸለ ቅልውላዊ ትእምት ንማእሰርቲ ብርጌዳር ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ሓዊሱ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ማእሰርቲ ዜጋታት ኣመልኪቱ ዝሃበ ርእይቶ ውልቀ ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ከተዕምቕ ዝግባእ ዝነበረ ሰላምን ናብ ረብሓ ክትውዕሎ ዝግባእ ዝነበረ ውሱን ጸጋን ብኽፋእ ደገን ሕማቕ ውሽጥን የሕንሸሽ ኣሎ ትግራይ ደቃ በታቲና ስርዓታ ተመንጢላ ህዝባዊ ውሕስ ክትገብር ምግባር ሲኢና ኣብ ሓደጋ ትርከብ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ፖለቲካውን ወታደራውን መሪሕነት ዝተፈጠረ ምግምማዕን እዚ ምግምማዕ እዚ ዝፈጠሮ ጸገምን መንእሰይ ወለዶ ዓዱ ገዲፉ ክኸይድን ዝተመዛበለ ወገናት ናብ መረበቶም ከይመለሱን ሕልፍን ትብል እውን ረኣይ ሲኢኖም ብጥሜት ክሞቱን ይግበር ኣሎ ቀንዲ ፍልፍል ጸገም ትግራይ ንምንጻርን ፍታሕ ንምምጻን ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ኣብ ዝረኸብዎ መድረኽ እንትዛረቡ ይስማዕ TBS እውን ሓሳብ ኣለኒ ዝበሉን ትግራይ ክትዕሪ ዝብህጉን ተራ ዜጋታት ርእይቶ ውልቀ ሰባት ይቐርብ ኣሎ ንሎሚ ንነባር ወሃቢ ርእይቶና ነባር ተጋዳላይ ሃይለማርያም አብርሃ ረኺቡ ነይሩ ትግራይ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዝንየቶ ብርኪ ብጣዕሚ መሕፈሪ እዩ መገረሙ እውን እዩ ብጣዕሚ እውን ኣሸጋሪ ኩነታት እያ ዘላ ብጣዕሚ ናብ ዘይተሓሰበ ናብ ዘይ ካፍቲ ዝነበረ ናይ ውግእ ኩናት ኣብቲ ዝነበርናዮ ናይ ጽንተት ውግእስ ዝበኣሰ ኣበይ ከም ትውዳእ ኣበይ ከም ትተብል ጠፊኣቶ ንህዝቢ ትግራይስ ኣብ ጭንቂ ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ከም ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ሓደ ንታሕቲ ይኸይድ ሓደ ንላዕሊ ይመጽእ ሓደ ንጎኒ ይኸድ ሓደ ናብዚ ይኸድ ብኸምዚ ህዝቢ ትግራይ ተጨኒቑ ዝበልዖ ዝሰትዮ ሲኢኑ ኣብ ሽግር ኣብ ጥሜት ኣብ ጭንቂ ይርከብ ኣብ ትእምት ዝረአ ዘሎ ሕግና ጥሓስኻን ከም ዝመሰለካ ጉባኤታት ምክያድን ንትግራይ ናብ ከቢድ ቅልውላው ዘእቱ ነተን ካምፓኒታት እውን ኣደዳ ደጋዊ ሓይሊ ዝገብር ምዃኑ ድማ እቲ ተጋዳላይ ይዛረብ ትካላት ንሕና ነዚ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ጅግና ዝፈጠረት ወላዲት ጅግና ዝፈጠረ ወለድ እዚ ገጽ እዚ ሒዝኩም ዶ ትካላት እናሃለዋ ህዝቢ ክስታይ እናሃለዋ ኣይረአናኩምን ህዝቢ ትግራይ ሰይረአነካን ትካላት ኣለዋ ትካላት ተኺልና ኣና ካልእ ገርና ኣና ካልእ ገርና ኣና ወሪድና ግን ዘይረአነካ መሪትካ ኢሉ ምስቲ ድኻ ሕብረተሰብ በኺዩ እዩ ትፈልጥኻ ኣይረአናኩምን ህዝቢ ትግራይ ሰይተረአኻን ተባሂሉ ትቅድም ማለት እዩ ትቅድም ዝነበረ ዋላ ትቅድም እውን ተኣብነት ተምጽእ ትቅድም እውን ተንትካላት ይሃለዋሲ ዝገበራሉ ነገር አይብለንን ንህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኸዓነ ንህዝቢ ትግራይ ዘይኮነስ ነቲ ወለዶ ግን ሕዚ ቦታ ሓድሽ ኣቋቋም ቦታ ሓድሽ ግዚያዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ዘሎ ትግዚያዊ መንግስቲ ወሪዱ ትግዚያዊ መንግስቲ ምስ ኣቢሉ እናሃለወ ናብ ህዝቢ
بحزب زتمرص بوردي بحزب زتمرص ناي تئمت تنتئمت بقومنا ان نخي صنح ግን ህዝ ንኽእገዳ ንሕብረተሰብ ንኸይጠቕማ ዳሓረ ዝገብርዎ ዘለው እዩ ጉዳይ ብርጋዴር ጀነራል ጉዑሽ ገብረን ካልኦት ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዘለው ዘይፍለጡ ወገናትን ኣመልኪቱ እትወሃብ ርእይቶ ከም ዝበሎ ማን እንታይ ናብ ካሊ የድልኝ ተጥፍዩ እኮ ሙሳኦም እዩ ዘሎ ከምቱ ተጥፍዩ ይሕተት بحق مسرت معفانيه مجوايه مسوايه مس بليغون خوينو حبرتسب مس حبرتسب خوينو يدانه يفردو نفرد يقرب 24 ساعات وانتاي سلز غير 24 ساعات يقرب زوم ساعات زيوم شجر يهلوم صقم يهلوم اي يهلوم بحق يحتتو حق نايتم حق منغستي باعلوتي حق زوصو بتحق زوصو كو زصرر زلو زي رانه تاثير ده حقي مجمريا تاثير ده اوصيوم ودو بوليس كعقمين لعلي يلو دوصيو حق وصيو ودو حز انتي كعقمن لعلي حق سلسرخب ايو تاثيرو ازي كومزي عينت ነገር مطففا كومزي عينت ነገር صبو غير ايه يكون كون انا زلكا زلو صبو يسرح لي صبو يغبر دي يكون سبعاونت كلونا لو نسبعاونت نحسب ننبر لا يكوننا ذا هيوت عالم زيا موتنا صبو نتولدو قيم بقل عين بلو قيم بقل عين حدرلو ትግራይ ክትመረጽን መንግስትነት ክትተክለን ጥራይ ዘይኾነስ መረጻ ብሕግን ስርዓትን ክትካይድ ግድን እዩ ዝበለ እትወሃብ ርእይቶ ኮይኑ ግና اتمرزا خالد اتا كيم سخنت بالحاتن طببن مريحነት ከም ዘድል حبيرو ስለዚህ እንዳይገበርን ከገበርንዮ ፎተና ጸላእና መረጻ ክምረጽ አለዎ ክንመርጽ አለና በቃ ዋላ ቦታና ይተመለሰን ኮምዚ የተገበረን እዚ ዝባሃል ነገር አይሰርሕን ቦታና መንግስት ምስሓዝና ሓድነት ምስፈጠርና መንግስት መሪጽና መንግስት ምስቆምና بوتانا خنملس بوتانا دليتنا خنقبر النخل مسمرصنا ايو نحنا خنقركا حزي اتو زي كمر زي طعمنا وتا كمن زالانبسا كمن ايروب كمن ولقايت كمن خالي ولا كشاب وعل برتوريا زملسلنا مس علامات كويننا نماغوت منغست مسفطرنا انت زي لغن مرص اگن كمرص አለዎ መንግስት خلونا አለዎ ናአይ ናሓደ ግለሰብ ወድስሳ ወደቅሰብ አደቅ ሰሜንያ ስለዚህ ተከርና ነተወለዶ ነተመንእሰይ መንግስት ክፍጠረለ አለዎ መንግስቲ ክምረጽ አለዎ መንግስት ክመርጽ አለና በዚ ምኽኒት ተወልጹ ጸላኢ በዚ ምኽኒት ተበልጾም ክብለጽልና አይንደል ለሞይንደል ጸባህ አይንደል ናብ ሓድነትና አቲና መረጽ ከነካይደልና ሓድነቱን ከነካይደልና ዕርቂ ሰላም ፍትሒ ክንገበረለና ጉዳይ መረጻ ተባራዓይ አጀንዳ ዘዓመት ኮይኑና ሃለው በወገን ትግራይ ዘራእ ዘሎ ነዚ አመልኪት ክግበር ዝግቦ ፖለቲካዊ ስራሕ ምዝሓል ጣጣ ዘምጽዩ ዝብል ርእይቶ ተዓዘብተሎ ጸለመ ሽምጥ ፍፋእን ንባዕልና ምንዓቅን ርክብ ደቅ ብሄር ካብ ዝኸፈና ብዝገደደ ዘምርሕ መንገድ ብምዃኑ ደው ክብል ይግባእ ተባሂሉ ብምኽንያት ጫፍ ዝረገጹ ተራኻትን ጸለመታትን ዝተፈጠሩ በሰላታት ሪኻ እርማት ሙሳድ የድል ዝበለ ተኸታታሊ ዋሃብ ርእይቶ ትካልና ነባር ተጋዳላይ ሃይለ ማርያም አብርሃ እዩ ዝሓለፈ ጨፍጫፍ ፍትሒ ኣብ ዘይተረኸበሉ ሕዚ ዝረኣይ ዘሎ ስረይ ስረኻ ንህላው ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ዘውድቕ ይክብል እውን ሓቢሩ ምራሕቲ ንዘተ ቁርብነቶም ከርእዩን ዝምልከቶም ሃይማኖታዊ ኣቦታት እውን ግቦኦም ክዋጹን ተኽኢሎም ትግራይ ትድሕለሉ መንገዲ ሰፊሕ ምዃኑ ዝገለጸ ሃይለ ማርያም አብርሃ እዩ ተወሰኸለና ዛላምበሳውን ትግራዋይ የምበር ኤርትራዊ ኢለ ይፈልጥን ባድመውን ከሙ ይሮበታይውን ከሙ ንሕና ሕዚ እዚ ነገር እዚ ነንሕርሕና በተለይ እሊት ዝበሃል በተለይ መናእሰይ ምሁራት ውድባት ኣብ ሓደ ተመስሪትና ኣብ ሓደ ተወዲብና ነንባዕልና ሽግርና ክንርኢ መፍትሒ ዝፍጠረሉ መድረኽ ፈጢርና እና ክንኣልዮ ዘለና እዚ እንተዘይ ኣሊና
من كنعري نخيلن لمثال يخنقرك صرفي مفتح يكونن مبللع مفتح يكونن دك سمنيا دك سبعة دك سساتات مصرات لوط أيامسن لوط ختمس لوط خمس زخيل تمن إسي ولد يحزي عرقي سلاماوي سلام نخمس نخك ألس نخو جورة زخيل تمن إسي ولد تمن إسي ولد خانة أو كلت يتسلف زلوا أو حرام مريت ولا أو زي ولا وتمن إسي نود سمنيا نود تسعة نخماي يا أغلنا سلامنا ندلي مسحوي واقعن مسحوي صلاين مسحوي يصرفن نحوي يصرفون أي يصرفن أي خصرفن نون يدلن إلو وتمن إسي ولدو تمهرتون زقسمة زبسلة بلح وزي إيو خعريو زلوو وزي إيو أبوتاتنا أبوتات خصرف زي ولو أحوات خصرف زي ولو ولدو خصرف زي ولو ناو حدا نخون ناو حدا نتأمر مو ناو حدا تتأمرنا مفتح نوص قبل زخيل زمن اسي ولد ايو يا اغلنا احواتنا قبرنا مسينانا محازتنا قبرنا مسينانا وي توعلو دي ار او عالم نفلطلو او عالم تاريخ غيرنا لو دمق ايحت احواتنا محازتنا زخفلنا ليلو نسو نخغبر تمن اسي ولدو اف تمن اسي تاريخ زلو او كما خاتكم زلو ايو حزي عرقي سلام فتحي خغبر زغبو حزوين تግራይና አይ ትግራዋይ እየ ትምልከተኒ ያዝብል ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ሓደ ተጠሚርና ናብ ሓደ ሰው ኮይና መድረኽ ፈጢርና መፍትሕ ንፍጠር ኩሉ መራሓ ሃይማኖት እየ ዝብል ሊቅ እየ ዝብል ምሁር እየ ዝብል ፖለቲካዊ ውድብ እየ ዝብል ፖለቲካዊ ኩሉ ነገር እንቀሳቀስ እየ ዝብል ወታደራዊ እውን ዋላ ወታደራዊ መራሒ እየ ዝብል እውን ወታደራዊ መራሒ እውን ይኹን تقراوي تقراين كلنا حنت أتسحنا إزي حاورنا نمكر نزوم جاكان زي جن زوم جاكان زي زخل حماق زخل شجر خينير إيلهم مسوات زخفلو نايزي آتهم نرى ناي كالي مقدفو زي آتهم سي سيس نرايكم زي كونه ما حازتهم يوم كله تقراوي ملكة النزل مدرك فتيرنا نرادا نبل وزي لقاونتون بيت كريستيانات يخنا مسجدات يخناون ويبلا يا أرما حزبن ولدن يا أرما بهايمانتني إمنا أميننا جن ناو حدا نخون ناو حدا نتأمر أيواسنان سريد سرخا أيرلينان مو ناو حدا نتأمر إلى أب تجراي قليل زي بهالقصري دك بهر تجراي رجعهم شويان تفاتين يخونوا مهلا ودب سالساويانا أبز زرق حوسهم ناو مجلس يحبرو تودب دك التجراين أب زي فلوت بيت ما أسرتات يداغون له أب زوري أزبولهم تجار فتحي تنادين أسرت ما كونينو زرزرت مجلس كم دسعب قربيو دحرتي أبريتوريا استفرمس من سلام بوليتيكا تجراي حوافي أساتهفاي ديمقراطيا فتحون كون مو كابت أجاتات بريتوريا كركب زغل لعل كسبين ممسع زنبر بهاجي سمرن تنا أساس اليوم حيلتات بهر مالتون عدوق حيل تجراي بوليتيكا وحيل تجراين نسيفيك محبرات حازة زي عدوق كومون زي بوليتيكا وحيل تجراي أبتس أنت تجراي زت أنا قد تجراي كله زجباء كومنا كله يكالون بس مغني عدما أنت زت أنا قد هزبي حزبون سجات كالأزر أنت أنت على ويركب أبز مدرخزي سمناو بزوت مجلسي أبسطهم بوليتيكاو معوال تجراي قوام زحز ودب سالسايو يانا ساوت نتي أبزقنا يسترأي ما أسرتن شويان تقولن ترأي له منجسنا تجراي بمفراس نبي قويت التبنجاز وردو سبح وحاتن قداماو تزعبات حيلتات يفتروا وبزلو زي قارة تقعتن حزبنا زوردون يوردو زلون حسر مكرا تقول صيرو زود دا يكونن ببال مجلس يجمر تودب هلو كنتات تجراي كابتورن مجزاتي وصا انتبل كسيسو التحيز دما ما خلنتنا ببب خواوي إذن الجسول حيلتات خيدو مسبله حزبنا سلام متحديقو حد ساعات معلتن بسقات ጭንቀት መከራኒ ሓልፎሎ ክብል ኣብ ህዝቢ ዝፍጠር ዘሎ ጸቕጣ ቀሚጡ ወሲኹ ትውድብ ህዝብና ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ዝሕለፎ ጽንተት ከይኣክል ህዝቡን ሰላም ሓሪሙ ዕለታዊ ምንቅስቓስ ተገዲቡ ከተማታት ትግራይ ኣብ ጠላዕ ቀትሪ ሰበይ ይረአየለን በረኻታት ኮይነን ደበና ኩናት ተፈጢሩን ህዝብና ናይ ስጋት ሰለሎ ኣትይዎን ኣብ ዘለሎ ኣዝዩ ፈታኒ ኩነታት ንርከብ ክብል ንህልው ኩነታት ትግራይ ኣብሪሁ ብኻሊ መግዳይ ኣብዚ ዘመን ቀሊል ዘይበሃል ቁጽሪ ደቂ ብሄር ትግራይ ዕጮኦም
ጥወያን ጥፍኣትን ከምኡ ድማ ስርዓት ኣብ ዘይኮነን ዘይፍለጡን ባይት ማእሰርቲ ምድጓንን ምስዋርን ኮይኑ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ዝተጨወየን ዛግጅ ተኣሰረሉ ቦታ ዘይተፈለጠን ብርጋዴር ጀነራል ጉዕሽ ገብረን ካልኦት ኣባላት ሰራዊትን ቅድመ ዋርሕ ተጨውዩ ሓለዋቱ ዘይተረኸበ በዓል ሞያ ካሜራ ፊልሞን ገብረ ህይወትን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፍ ብርሃነ ገብረ ገርገስ ካብ ትግራይ ተጨውዩ ዝተሰወረ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሕን ካልኦትን ተግባራት እቶም በብኸባቢኡ ዝነገሱ ጎተት ጠመንጃ ሰብ ሕወሓት የርእሎ ክብል ከሲሱ ስለዝኾነ ኣብ ዘይፍለጡ ቤት መሓይራ ዝተኣሰሩ ወገናት ሕጊ ዝፈቀደሎም መሰላት ክሕለወሎም ዝተጨወዩን ሓለዋቶም ዘይፍለጥን ወገናት ኩነታቶም ንቤተሰቦምን ህዝብን ዕላው ክግበር ውድብ ናይ ጽውዕ ኢሉ እዚ ናይ መጮይትን ስወራን ናይ ሸፋቱ ተግባር ግቡእ ቃልሲ ተዘይተገሪሉ ንለውጢ ዝቃለሱ ኩሎም ተጋሩ ዘረኻኽብ ምዃኑ ብምርዳእ ኩሉ ወገን እዚ ተግባር ብኣግኡ ደው ክብል ግቡእ ጸቕጥን ቃልስን ክገብር ይግባእ ኢሉ ብሕታዊ መዋጽኦ ትግራይ ኩሎም ሰብ ግደ ዘካትት ሓቆፋይ ብሄራዊ ዘተ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ገሊጸ የዝበለ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ህዝቢ እውን ሓቆፋይ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ብሄራዊ ዘተ ክግበር ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ጸቕጥ ክገብሩ ንጽውዕ ኢሉ ዘለናሉ ፖለቲካዊ መድረኽ ምእንተ ተኽባር ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብን ክነብር ዝግብኦ ወለዶን ክበሃል ኩሉ ነገር ንታሪኽን ሕልናን ተገዲፉ ከካብ ዝኸድናዮ ናይ ተኽንጫፍ መልሲ ክንገብር ይግባእ ይብል ትኹረት ሓተታት TBS እዝዕለት ትግራይ ከይፈተወት ካብ ብዛዕትዎ ተደማዊ ኩናት እናፈተወት ዝኸፈለቶ ክባር ዋጋ ናጽነትን ሓርነትን ጻማ ክብርን ብሄራዊ ህላውን ክኸውን እናተገበአ ፍላይ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ብዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ገነጽ ማዕረ እቲ ኣብ እዋን ኩናት ዝተኸፈለ ዋጋ ሕዝቡን ብሰላሕታ ይኽፈል ምህላው ኣብ ህዝብና ዓብዪ ስብራትን ርእስ ምድናንን ፈጢሩ ኣሎ ብምዃኑ እዚ ምኽንያት ፖለቲከኛታት ብፍላይ ድማ ብምኽንያት መራሕቲ ሕወሓት ዝተፈጠረን ዳርጋ ናብ ኩሎም ዓቕምታት ብሄር ዝላሓኾን ፖለቲካዊ ጸገም ሕዚ ኣብ ዘሎ ብርኪ ጠጠው ክብል ብቐጻል ድማ ናብ ድንቡር ቁመና ክመጽእ መራሕትን ኣሰጎምትን እዞም ጫፋት ምንተ ህዝብን ብሄርን ክበሃል መልሲ ክገብረሉ TBS TV ብሄራዊ ረብሓ ህዝባዊ ሽኻልን ሞያዊ መትከልን ሒዙ ኣካል ዝገብሮም ናይ 2 ዓመታት መትከል ወለድ ሚድያዊ ድፍኢታት ለምውን እዚ ሓተታ እዚ ምስ ምሕጽንታዊ ትሕዝቱ ኣቕሪብልኩም ኣሎ ተኸታቲልና ንመለስ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቶ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዝኣትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን እቲ ፈላማይ ሚሊኒየም ብርሃንን ድምቀትን ተተባሃለ ይገልጸ እዩ ፈላማይ ሚሊኒየም ዝዕድሚያ ንዓለም ብዘገርሙ ዓበይቲ ስልጣነታት ተኳሒላን ተሳኢላን ንዓለም ተሪፋን ካብ ዓለም ክብሪ ኣትሪፋን ዘሊቓ መበቀል ፊደል ቁጥርን መህፍድ ቅኔን ዜማን መብረቒ ፀሓይ ፍልስፍናን ፍልፍል ዓይኒ ማይ ስነምለከቱን ኮይና እያ ነዊሕ ተጓዒዛ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ኣቐዲሞም ካብ ዝተረኣዩ ወነንቲ ዓበይቲ ስልጣነታት ዝኾኑ ደቃ ኣብ ኣደባባይ ዓለም ሰብ ክብርን ልዕልናን ኮይኖም ተሳኢሎም ከም ዝበሉ ህዝቢ ያለው ዝበሃሉ ክብሮም ኣብ ሰሌዳ ወርቂ ዝተጻሓፈ ናይ ዝሕዚ መምሃራን ስልጣነን ዲሞክራሲን ዝኾነ ሃገራት ንስለ ምህላውን ኣብዛ ዓለም እውን ከይተፈለጠ እንተሎ እቶም ዕርዮም ዝተፈለጡን ፍትሕን ዲሞክራሲን ከም ከብዲ ኢዶም ዝፈልጡን ህዝብታት ዝነብሩላ ምድሪ ነይራ 1 ሚሊዮን ሙሉእ ዝቐጸለ ናይ ብራኸን ድራኸን ዘበን ሰዋና እንተረሳዕናዮ ኣብ ዘይትርስዕ ሰዋና እንተሓደግናዮ ኣብ ዘይተሓደግ ሰዋና እንተ ዘይተጃሃርናሉ ኣብ እትኹሉ ዓለም ዘሎ ጥበብዛ ምድሪ ሎሚ ኣይ ከም ቅድሚ 2 ሚሊዮን ደቃ ብዘይ ምንቆሖም ኣደዳ ጓኖት ኮይኖም ደቃ ብምንቋሮም ኣደዳ በላዓ ኮይኖም ደቃ ብዘይ ምዝታዮም ኣደዳ ደጋዊ ሓይሊ ኮይኖም እዚ ንዕኦም እውን ኣይምተገብአን ልዕሊ ኩሉ ግን ባእሶምን ጎነጾምን ናብ ህዝቢ ልሒኹ እቲ ዝመረረ ጫፍ ናይ ጸገም ዝምዕግ ዘሎ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ ኢድ ዘይብሉ ህዝቢ ይኸውን ኣሎ ዘበናት ብመኸትን ዓወትን ሚሊኒየማት ብላዕልን ታሕትን ሰጊሩ ከም ህዝቢ ህላውን ንኡሒዙ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ዝበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ሕዝቢ ዝተፈጠሩ ደቁ ክጠፍእ ስለ ዘይግባእ ጫፋት ሒዞም ህልውንኡ ዝፈታተኑ በር በላዕቲ ዝኾኑን ዘለዉ ደቁ ከካብ ዝኸድዎ ናይ ነድሪ ዋልታ መልሲ ክገብሩ ምሕጽንታ ቁንዓት ኮይኑሎ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቶ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዝኣትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን እቲ ካልኣይ ሚሊዮን ጸልማትን ድቃስን ተተባሃለ
ዝተባሃለ ይገልጸዩ ሓው ብዝበለ ገደ ዝተቐበላ ካልኣይ ሚሊኒየም ኣብ ዝባናን ህዝባን ምድራን ሰብ ዘይብሉ ወራራት ደገን ውሽጣዊ ናይ ሰብ እንባ ኣብ ታራትን ምሕር ኣድሚዋ እዩ ብውድቀት ኣክሱም ዝተዛዘመ እቲ ክየነዋይ ዘመን ኣብዚ ካልኣይ ሚሊኒየም ውድቀት ኣክሱም ውድቀት ህዝብን ዓድን ወሊዱ ህዝቢ ኣብ ዘሎ ዘይበሃለሉ ሃለው ናብ ዝበለ ገደል ኣትዩ እተን ኣክሱም ዝሃነፃ ጸባዕቲ ፍርዓተ ረፍሬን ብብላ ዓብይወን ኣብ ድኽነትን ጸልማት ዘሕልፎኦ ግዜ ናይ ህዝብዝን ናይ ዓድዝን እቲ ዝኸፈአ ናይ ታሪክ ገጹ እዩ እዛ እምባይ መን ይወርሳ ኣብ ዝብል ዘቤታዊ ናይ ራእስታትን መሳፍንትን ጎነ ጽንሕንሕን ዝተጸመደት ትግራይ ዓዕብያ ከይተሓስብ ንምንታይ ካብ ጸጋ ኣክሱም ናብ ጠቃር ልመና ወሪደ ኢላ ከይተሓትት ስለምንታይ እየ ኣብ ዘይግብአን መሃሙቕ ዘሎ ኢላ ከይትመራመር ፊደል ቆፂረስ ስለምንታይ ኣብ ከምዚ ዝበለ መንደቕ ድንቁርና ተሸጉይጠሉ ኢላ ከይተንስተንትን ገይሩ እንሆት ሚሊኒየም ድኽነትን ድንቁርናን ዓመት ሽግርን መከራን ዘበን ኩናትን ሕርክፍናን ኮይኑ ዘሊቑ ከምቲ ዝበለ ሃናጻይ ዓለም ዝኾነ ህዝቢ ቤቱ እኳ ካህንጽ ዘይኽእል ድኹም ክኸውን ዝገበረ ፖለቲካዊ መድረኽ ተፈጢሩ ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዝበለ ግብ ዝበለ ናይ ጸለማት ሚሊኒየም እውን እንተኾነ ብልጫ ወያነታት ነይሮምዎ ዋሕታ ለውጢ ነይሮምዎ ተበጉሳታት እምብለይ ነይሮምዎ ሳላዚኦም ድማ ብትኽክል እዚ ህዝቢ እዚ ነይሮምያ ካብ ዝብል መዛዘ ምዛንታ ተላቂቑ እዚ ህዝቢ እዚ ህላውን እመነቱ ነቐፂሉ ዝሓተታት ዝጸሓፈሉ ኮይኑሎ ስለዚ ድማ እውን እዩ እኮ ህዝቢ ትግራይ ሓያል እዩ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ንመነታዊ ክብሩን ህልውንኡን ዋጋ ዝኸፍል እዩ ዝበሃል ፈትሊ መንነት ከይትብትኽ ዝገብሮ ተጋድሎ ፈትሊ ብሄር ከይትብትኽ ዝገብሮ ቃልሲ እናውሕዶን እናቆነሶን ከይዱ ኣብ ዘበን እዚ እንትበጽሕ ክልተ ነገራት ፈሊኻ ምርኣይ ኣድላይ እዩ እቲ ብነስሓን ብቃንዛን ዝለዓል ሓደ ነጥቢ ስለምንታይ ኣብ ተኸታተለ ኣካሉን ኣባሉን ዝጎድል ተደጋጋሚ ኩናት ጸኒሑ ዝብል እንትኸውን እቲ ብፍናን ተስፋን ዝለዓል ድማ ህልውንኡ ዝቐጸለ ብኸምዚ ዝበለ ናይ ዘይምንብርካኽ ባህሉን ገድሉን እዩ ብኸምዚ ዝበለ ናይ ታሪክ ወረድ ተዋረድ ዝቐጸለ እዚ ህዝቢ ሕዚ ኣሽሓት ከፊሉ ኣብ ሰሰና ቁንጣሮ ሰላም ዝጓነጹ መራሕቲ ኣለዎ ሕዚ ሚልዮናት ተሰዲዱን ኣብ መዛቢልን ኣብ ዝርከባ ትንፋስ እትህብ ንእሽተይ መድረኽ ተደፋፊኦም ክማቐልዎ ዝህቁን መራሕቲ ኣለዎ ኣይሓሉን ኣይሓስቡን እዚ ኩሉ ከፊሉ ዶ እዚ ክንፈድዮ ክብሎ ይከኣሉን ደቂ ሂቡናስ እንደገና ናብ ካሊእ ዙር ናይ ጥፍኣት ክነምርሖ ደኢሎም ኣይተሰከፉን ጫፋት ሒዞም ይራገጹ እምባታት ሒዞም ይጓነጹ ኣብ ሞገስ እንዳጸላኣቶም ክእልሹ ይለሓሕጹ ኣደብ ግበሩ ንዝበለ ስም የውጹ መዓር ቁመቶም ብዝነወሐ መልሓሶም ይጻረፉ ይራገሙ ወዘተ ንዘበናት ብመኸትን ዓወትን ሚሊኒየማት ብላዕልን ታሕትን ሰጊሩ ከም ህዝቢ ህልውንኡ ሒዙ ኣብ ዘለናሉ መድረኽ ዝበጽሕ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ደቁ ክጠፍእ ስለ ዘይግባእ ጫፍ ሒዞም ህልውንኡ ዝፈታተኑ በር በላዓት ዝኾኑ ዘለዉ ደቁ ከካብ ዝኸድዎ ናይ ነድሪ ዋልታ መልሲ ክገብሩ ምሕጽንታ ቁንዓት ኮይኑሎ ትግራይ ዓዲ ዓበይቲ እያ ነይራ ዓዲ ሓሰብትን ጸሓፍትን ገዛ ሊቃውንቲ እያ ነይራ ገዛ ሕግን ስርዓትን ቤት ባይቱ እያ ነይራ ቤት ምሕደራን መንግስትን ግራት ልዕልና እያ ነይራ ግራት ሰማይን ግዝኣትን መረባ ሓቂ እያ ነይራ መረባ ጥበብን ብልሓትን እዚ ዘለናሉ ሳልሳይ ሚሊኒየም ወያነን ርእሲ ምቕናዕን እንተተባሃለ ይገልጾ እዩ እቲ ኩሉ ላዕልን ታሕትን ሓሊፉ እቲ ኩሉ ናይ ጸልማትን ድቃስን ዘመን ተዛዚሙ ኣብ ከባቢታት መበል 17 ክፍለ ዘመን ዝተረኣየ ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ዘመን ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ነዊሕ ናይ ጸልማትን ድቃስን ዘመኑ ንፈለማ እዋን ርእሲ ምቕናዕ ጀመረሉ ነይሩ ምባል ይከኣል ይኹን እምበር ድሕርቲ ኣብ መተማ ብመስዋዕት ሃፀይ ዮሃንስ ተዛዘመ ናይ ዮሃንስ ዘመን መንግስትነት ህዝቢ ትግራይ ተመሊሱ ንሓደ 100 ዓመት ዝኣክል ኣብ ዝተደፈነ ብሄራዊ ወጽዓን ጭቆናን ጸኒሑ ሳላ ናይ ቁርጽ እዋን ደቁ ድሕሪ 100 ዓመት ወያነ ወሊዑ ግቡእ ክብረይን ተፈጥራዊ ባይታይን እዚ እዩ ክብል ተራእዩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ሕወሓት ዝተፈጠረ ታሪኹ እውን ኣብ ታሪክ ሕወሓት ተሓፀረ ገይሮም ንዘቕሩ መሳኺን ንጎኒ ገዲፍና እቲ ኣብ 1967 ዓመተ ምህረት ተወልዐ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ዜማ ሰኣነያ ተደጊሉ ዝጸንሐ ናይ ቃልሲ መንፈስን ናይ ምውያን ጓህርን ናብ ፍረ ዝተቐየረሉ ነይሩ ምባል ይከኣል ሓንቲ ዛ ህይወቱ ከይሰስዐ ገሊ ህዝቢ ትግራይ ክመርሕ ብቕንዕናን ተወፋይነትን ዝወፈረ ወዲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ደቁን ስንቁን ሂቡ ዋላ እቲ ህይወቱ እውን ከይሰስዐ 17 ዓመታት ከምዛ ሓንቲ ዕለት ተወፍዮ ሸሓት ተሰዊኡ ኣማእይ ተሸሓት ኣሰንኪሉ ዓወት ጽድያ ተጎናጺፉ ኣብ ዘበንዚ ቃልሲ ዝነበሩ ባእታታት ህዝባውነት ተወፋይነት ጽንዓት ጅግንነት ወዘተ ኣብዚ ናይ ዝሕዚ ጽንተታዊ ኩናት እውን ከመይ ናብ ውልድ ወለዶ ክሰጋገሩ ምኽኣሎም ነዚ ናይ ዝሕዚ ቃልሲ ብቐረባ ዝከታተሉ ሞይትረፍ ኣብዚ ኩናት ዝተሳተፉ ጸላእቲ እውን ብትኽክል ዝርድእዎ ሓቂ ኮይኑ እዩ ዘሊቑ ኣብዞም ዓውድታት እዚኦም ክለዓል ዘለዎ ሓደ መሰረታዊ ነጥቢ ኣብቶም ሚልዮናማት እቲኦም ይለዓሉ ምስ ዝነበሩ ባእታታት እዚ ህዝቢ ዝፈላለየ የብሎምን ህላው ንምቕጻል መንነት ንምኽባር ላዕላውነት ንምርግጋጽ ዝተገበሩ ናይ ህላው መኸትታት እዮም እዚኦም ኣሽምባይ ድበትን በዝን ጸላእቲ ተኸቢብካ ድልዱል ስርዓት ሓያል ዓድን ሃፍታም ህዝብን ሃሊካውን ዋላ ንጻት ካብ ግርብታ ዓይንኻ ክለቅቕ ዘይግብኦም ኣጀንዳታት እዮም ነይሮም ይኹን እምበር ብደም ደቂ ህዝቢ ኣብ ፕሪቶሪያ ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ኣብዚ ፈታኒ ታሪካዊ መድረኽ እዚ መራሕቲ ክኾኑ ዕድልን ኣጋጣምን ዝረኸቡ መራሕቲ ሕወሓት እዛ ኣብ ዘዋሕዚ ሚሊኒየማት ሕብርን ቅርጻን ከይቀየረት ብደም ደቃ እናተሳገረ ዝመጸት ብሄር ኣብ ሓደጋ ወዲቖምዋ ይርከቡ
يتصارفوا يناخسوا سبهم قنيسهم عقمهم بدلهم داس حاجوس يدسدسوا كوعخده انكوع تتصرجا يبلو كم ذات مالي مسقوم زي نبره كما يتقلا من كحدا من كم زخونن ولادي تديو كردو يفتنوا اتتمالي جوز مخانو زردو وهزبي دقيمهم سنفن انطلا مخانو كردو اب على شحدش قال تجرنيا تصميدهم يوعلو اتخالي اكل دما بانصارو ناي زقدزي زترابح عقم حيزو ينقساقس ابز خمس زبله زخونه نخال زي عبس زخونه صقم زي يفتح زخونه وحد زي قار زعبات تشخيلهم اب هيوت حزبي انت قلدو مرأينا زعدزيا ابناي مليليما تاريخا كبزت انا قدتهم اتهم عريم زحفرو كفالات تاريخا غيركا يوسدو زخونታት زي بابنت مردا اب لعل حزب تግራይ አንጸላልዩ ዘለ ሓደጋን ኣብ ዝባን እታ ብሄር ተዳዕኒኑ ዘሎ መንዳዕትን ንምርዳ ይሕግዝ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ሕወሓት ኣብ ክልተ ሰለስተ ተኸፊሉሎ ግን ሕወሓት ኣይኮነን ተኸፊሉ ህዝቢ እዩ ዓቕሙ ዝጎድል ዘሎ ሰራዊት ብውሕዱ ኣብ ክልተ ተኸፊሉሎ ግን ሰራዊት ኣይኮነን ተኸፊሉ ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ዝሕንሽሽን ዝርበሽን ዘሎ ኣብ ውድባት ኣብ መንጎ ባዕለንን ኣብ ውሽጠን ዘሎ ምትፍናን ምንኻስ ምጥልላፍ ወዘተ ገላጽ ናይ ደንብ ተቃውሞ ባህር ኮይኑሎ ግን ኣብዚ ምጥልላፍ እዚ ኣብዚ ምጥልላም ዝውን ዓቕሚ ህዝቢ እዩ ዝሕንሸሽ ዘሎ بحد خوينم أب حنت إنبا بحد سجيرم أب حنت ربا تنابيبهم أب حنت دعرو زمرعوا من إسي حزوسن وسينو حيزم يفلت الكأي يزول البوليتيكاون وتدرانو مرحتن نتمن إسي زحلفوا لزلو ترجم حدا إيو آمين كان نمبر إن منين برنا نزبل فتيقان نمبر إن فتوين برنا نزبل أخبير كان نمبر ركاشاتي نازبل أجاجين كان نمبر أن النتنا زي نسنف دوخمان نيقرتا عرينا زرحقنا عبوران نازبل ملقت يزم حلالف زلو أززر أي من إسي دما بليق فحلكم يلو عدو قدي في سداد اللو زبانات بمختن عاوتن ميلينيامات بلعلن تحتن ساقيرو كم حزب اللون وحيزو أبزلنا له مدرخ زباس حزب تقراي حزب استفاد أردوكو كتقف سلا زي قبا جعفات حيزم اللون وزفتاتونن بر بلعت زخونن زلو داكو ككابز خدوو ناين دروال تامل سخ قورو محت انتاق قنعات كوين اللو تبقيس دما يبل تقراي عد عبيت يانيرا عد حسب تنصحفتن جزاليك أونت يانيرا جزا حقن سرعتن بيت بايتو يانيرا بيت محدران منقستن قرات العلنا يانيرا قراس سماين قزعتن مربا حق يانيرا مربا طببن بلحتن سلام نتقراي قلولاو دبوب السودان قبل سلاماويان سبات حدقا جملاوي عمص يسعب كم زلو تغليصو كيلاتات حبرات هاغرات ابز قنيات كم زغلصو ابوشتتا بعدم زنا اسات ناتبالت تغلص دبوب السودان زمعبر زلو سباوي قلولاو كاب وانا بواني عب مهلاو غليصوم زرزرلنا هاجر كخون زدال زخوان حيلوي حزبي قدم هاجر ممسرات وهاجر نممسرات زخل كل ما داوق منا كلو لو يبحال هاجر كتكون زخلو كان بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس هاجر كتكون زغبرو هنصت تكالات مالتون ناشونال انستيتيوشنز كم اون نصر بهاجن تمساسال تذكر مهلاو قدم بانديرا هاجرنت مسقالكا كرغاغصوم زغبا عبيتن وسنتن اتاوتات مخانم اب عودي بوليتيكال ساينس كونه اب تغوارو عالم زرئي مخر حسابات يوم ازيوم زي رغاغصت ኤርትራ መንግስቱ ካብ ዝበሃሉ ቀመላኸ ኢሳያስ ናብ ዝበሃሉ ቀመላኸት ተሰጋገረት እዚኦም ዘይረጋገጸ ሱዳን እውን ከምኡ ብዙሓት ተነጺለን ተገንጺለን ዓዲ ኮና ዝፈተና ሃገራት ሃገርነት ቅድመ ሃገር ኣብ ዘሉ ቁመናታት ሃገር ክምስርቱ ኦብዘይ ምኻልን ቀዲመን ካብ ዝነበረን ጸገም ኣብ ዝገደደ ወይ ኣብ ተመሳሳለ ዕንክልል ውዒለን ተሓድራ ይርአያ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት 12 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ከም ዘለዋ ዝነገረላ ቀድሚ 10 ገለ ዓመታት ካብ ዲኣ ሱዳን ተነጺላ ሃገር ዝኾነ ደቡብ ሱዳን ብበዓል ጸሊም ከንፈረን ምስ ርእሱ ተጣቢቑ ዝተሰርሐ ዝመስል በዓል ጸሊም ባርኔጣ ሳልቫኪርና ተመርሐ ዝሕለፈቶም ዓመታት ከምቲ ኣብ ድሮግን ጸላኣ ዝሓሰበት ይኮነላን ጎነጽን ቀሉላውን መግለጽ ያገራ ዝቀጸለት ዘሃገር ሃገርነታ ካብ ዝነበረቶ ባርነት እትብሎ ጸገመ የድሐናን ናጽነታ ካብ ነይሩን እትብሎ ዓፈና ይውጻን ልዕል ኩሉ ድማ ሃገረ መንግስታዊ ቁመና ኣታሃሲው ከምቲ ዝነበረቶ ወይ ካኦ ኣብ ዝገደደ ናይ ጸገም ጭቃ መሪግዋ ሕዝጉን ዜና ገሰ ሰብኣዊ መሰል ጽብጽበላ ኣፍሪካዊት ዓዲ ኮይናላ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሃገር ዘኣድሂቡ ዘውጾ ጸብጻብ ሃገር ዝህነጽ ቅድመ ሃገር ብዘለው ባእታታት ሃገር ምዃኑ ዘመላኽት ኮይኑ ረኺብናዮ ለና እቲ ትካል ኣብ ዘውጾ መግለጺ ኣብ ሰሜን ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝኾነት ከተማ ጁባ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ጆንግለይ ሕዝጉን ጽዑጽዕ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለጸ እንትኸውን በዚ ውግእ ዘስዕቦ ዘሎ ህልቂትን ከቢድ ስግኣት ከም ዝፈጠረሉ ገሊጹ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ዓመጽ ንምፍጻም ዘተባባዕ ህዝባዊ መግለጽታት ኣዘዝቲ ምስ ምጉሓድ ሰራዊት ፖለቲካዊ መሰረታት መስርሕ ሰላም ድሮ ብከቢድ ኣብ ዝደኸመሉ ኩነታት ሓደገኛ ምዕባለ ዝውክል እዩ ክብል ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ገሊጹሎ መራኸቢ ብዙሃን ውሽጢ ዓዲ ሃገር ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሰራዊት ብምጥቃስ ዝኾነ ሰብ ክተርፍ የብሉን
ኣረጋውያን እውን ከይተረፈ ክጭፍጨፉ ትእዛዝ ምውራዱ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑሎ ተልእኮ ሕብራት ሃገራት ኣብ ደቡብ ሱዳን ዩኤን ሚስ ብዛዕባ ህዝባዊ ኣዋጃት ስኸፍታ ከም ዘለዎ ገሊጹ ሓላፊ ዩኤን ሚስ ግርሃም ሜትላንድ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣብ ልዕሊ እቶም ኣዝዮም ተቃላዕቲ ዝኾነ ሰባት ዓመፅ ክፍጸም ዝጽውዕ ነድሪ ዝመልኦ ቃላት ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ሕዚ ደው ክብል ኣለዎ ኢሉ እታ ገና ዕሸል እትበሃል ኣትያቶ ዘላ ቅልውላው ልክዕ ከምዚ ኣብ ዓድና ዘሎ ዘይእዱብ ኣንደበት መራሕታ ደምደቃ ክፈስስ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወሃቢ ቃል ሓይልታት ምክልኻል ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ልሩኣይ ኮንጎን ነበርቲ ጆንጉላይ ካብቲ ተወቃወምቲ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ሱዳን ዝቆጻጸርዎ ከባቢታት ብቕልጡፍ ክወፁን ብዝተኻእለ መጠን ናብ መንግስቲ ዝቆጻጸሮም ከባቢታት ክጓዓዝን ሓቢሩ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣንጻር እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተኣሰረ ምክትል ፕሬዚዳንትን ንነዊሕ እዋን መዋዳድርቱ ዝነበረ ሪክ ማርች ድሕሪ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀንዲ ወገናት ዝተገበረ ስምምዕ ምክፍፋል ስልጣን ከም ዘብቅዐን ሓይልታቶም ኣብ ዝተፈላለየ ዓመት ብዙሕ ግዜ ተዋጊኦም እኳ እንተነበሩ እቲ ብዝበዝሐ ቀጻሊ ግጭት ግን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ጁንጉላይ ብምጅማሩ ገሊጹ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ዳግማይ ውግእ ልዕሊ 180,000 ሰባት ካብ መነባብሮኦም ከም ዝተመዛበሉ ሰመዚ እቲ ሃገር ሓቢሮም ክብል ፍራንስ 24 ገሊጹ ጉዳይ ደቡብ ሱዳን ቅድሚ ምስራታ ኣድላይነት ከም ሃገር ክትቀውም ዝገብሩ ከባእታታት ቅድሚ ሃገር ዘመላኽት ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዝነበረ ግዝያዊ ሓለዋ ምስ ተወድአ ክሲ ከም ዘቕረበትን በዚ ምክንያት ድማ ልዕሊ 5,000 ዜጋታት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቑን ተገሊጹ ተጣባቕቲ መሰል ስደተኛታት ነቲ ምምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ንኢትዮጵያውያን ዝግበር ዝነበረ ግዝያዊ ሓለዋ ክቋረጽ ዝወሰደ ውሳነ ንምቋም ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ክሲ ከም ዘቕረቡ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ስጉምቲ ልዕሊ 5,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ሃገሮም ክጥረዙን ፍቃድ ስራሕ ክስኡንን ዝገብር ምዃኑ ሮይተርስ ሓቢሩ እቲ ብሰለስተ ኢትዮጵያውያን ንመኽሰብ ዘይሰርሕ ትካል ኣፍሪቃውያን ኮሚኒቲስ ቱጌዘርን ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ቦስተን ዝቐረበ ክሲ ነቲ ካብ 6 ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ግዝያዊ ሓለዋ ዘለዎ ኩነታት ኢትዮጵያ ንምቁራጽ ክፍሊ ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ዘውፅኦ ዕማም ንህይወት ሰባት ዝፈታተን እዩ ክብል ገሊጾም ኣሎ እቲ ውሳነ ብልዕሊ ጸለምቲ ዘይኮኑ ስደተኛታት ኣብ ዕለታዊ ጽልእ ዝተመርኮሶ እዩ ክብሉ ወሰኽ ክሲ ከም ዘሎ ሮይተርስ ገሊጹ ግዝያዊ መቐመጢ ቦታታት ኩነታት ንዜጋታት ብዕጥቓ ውግእ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ወይ ካልእ ጽንኩር ኩነታት ዝተሃስያ ሃገራት ናይ ምስጓጉን ናይ ስራሕ ፍቃድን ዝህብ መደብ እዩ እዚ መደብ እዚ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2014 ኣብ እዋን ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብሰንኪ ኩናት ትግራይ ንኢትዮጵያውያን ዝቐረበ ኮይኑ ድሕሪኡ እውን ብሰንኪ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝነበረ ግጭት ኣብ 2016 ተሓዲሱ ዝነበረ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ሰበስልጣን ድሕነት ሃገር ነቲ ውሳነ ተኸላኺሎም ግዝያዊ ሓለዋ ቀዋም መደብ ክኸውን ተሓሲቡ ኣይፈልጥን ከምኡ ተወሳኺ ልው ኩነታት ኢትዮጵያ ሓለዋ ንምቕጻል ዘድሊ ሕጋዊ ረቑሕታት ከም ዘየማልእ ገሊጾም እዚ ክሲ ምምሕዳር ትራምፕ ንዜጋታት ካልኦት ሃገራት ከም በዓል ሃይቲ ቬንዙዌላ ሶርያን ደቡብ ሱዳንን ዝግበር ተመሳሳሊ ሓለዋታት ንምቁራጽ ዝወሰደ ስጉምቲ ዝፈታተን ተኸታተልቲ ክስታት ዝሓዘን ናይ መወዳእታን እዩ ተባሂሉ ኣሎ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ሓደሽቲ ምዕባለታትን ንዓቕሚ ዘይብለን ሃገራትን ድማ ናብ ቅልውላው ዝወስድ ውሳነታት ምውሳኑ ንብዙሓት ሃገራት ቅርታ እናፈጠረ መጽኡ እዩ ኣብ መወዳእታ TBS TV ስሩዕ ፈነወ ካብ ጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦርሑ ፍሉይ ናይ ትኩረት ኣንፈትና ነፀረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ ምፍናው ምጽኑሑ ይዝከር እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥሪ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቕጽሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዚ እውን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሽኾም ይኸዱ ምህላዎም ስዒቡ ብቀንዱ ኣብ ልሂቃንን ፖለቲከኛታትን ተዓዲ ዝረኣዩ ዘለዉ ከም ሰብ ንሰብኣዊ ልዕልና ምክብባርን ከም ዓዲ ድማ ንዘተን ብሄራዊ ምርዳእን ዓንቀፍ ዝኾኑ ቃላትን ዘይእድቡ ኣንደባታትን ክእረሙ ኣብ ምትሕሳብ ትኩረት ጌርና ኣለና ትግራይ ካብ ኣትያቱ ዘለኹሉ ምዳው ጸገም ክትወጽን ህዝብና ናብ ግቡእ ክብሩ ክምለስን ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝህሉ ሰነያ ኣገዳሲ እዩ ቃል ዓጽሚ የብሉን ግን ዓጽሚ ይሰብር ይባሃል ልዕሊ ኩሉ ድማ ቃል ታሪኽ እዩ ሕዚ ኣብ ጸገም ኣብ ዘላ ትግራይ ፈጺሙ ኩሉ ዘይነበሮ ባህሊ ምጽራፍ ምጽልላም ንባዕልኻ ምጥቃዕ ወዘተን ሎሚ ፖለቲካዊ ረብሓ ዘመዝገብካ ዝመስለካ ፖለቲካዊ ነጸብራቃት እንትኾኑ ኣብ ታሪኽ ሓዲጎም ዝኸዱ ቅርታታት ነቲ ህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዙር ምጥፍፋ የንብርዎ ኣለዉ ዘየድቡ አንደበታት ንህሉ መድረኽ ዘለዎ ምዕናው ግደ በብዕለቱ ንሪኦ ዘለና መዓት ህዝብና እኹል ምስክርነት ኮይኑ በዚ ምክንያት ቁመና ብሄር ናይ ደገ ድፊትን ሓደጋን ምክልኻል ሞይትረፍ ኣብ ውሽጢ ንዝፍጠሩ ዘይቤታዊ ጸገማት እውን ንምዕላይ ዘኽእል ቁመና ይሃሰሎ ሓሳብካ ብናጻን ስርዓትን ምግላጽ ንሰብ ከም ሰብ ምኽባር ብምክንያት ፖለቲካዊ ቅዋምን ውግንናን ክብሪ ሰብ ዘይምትንከፍ ወዘተ ክብሪ ዓድን ህዝብን ከም ምሕላው ይቁጸር እዚ በብዕለቱ ዓዲ ዘፍር ዘሎ ሓደገኛ ባህል ንቅረፍ ንሎሚ በስዕብ ትሕዝቶ ክነልዕሎ ኣብ ናቲ ትውልዲ ትግራይ ክትፈርስ የብላኝ ጽባሕ ከሻግሩ ዝግበአኒ ስራሕ ክሰርሕ እንተኮይነ ሕዚ ክወስዶም ዝግበአኒ ዲስፕሊንስ ኣለዉ ኣነ ከም ኢንስቲትዩሽን ከም ህወሓት እንታይ ንስእል ዘለና ግን ሓዳጊ ዶ ንብል ትግራይ ሓዳጊ ንመን እዩ ግን ሪሊ ናይ ደገ ጸላዲዮስ 100% እያ
حداقنتوس سجين كتخونجلا حداقنوش تخاي تايز بهالله بسلمنا مصطفى بدك قال صبوق قال خوني خير حق كنت رخوا كابسبي تخايو يز ناي مصطفى بحري ناي مصطفى صبوقنت او دغ يكون كاكم افتا افسويتو يا سويتي اختنا تاي حتى قربلاس حزي شكون كتفلطنس ما تخندو تردهن حز بس حزي للس توكاد تخيل سبيتها اخت اكن هزي تردهن حز خونك ما تخندو تايت لك شعوات تردهن سو تعكن وشتي خت اكن حداقنتنا ون ندقق خون يبلو كلنا اوريدي ابز درجه زمصحنا لنا ابز حماق بركي ግን بحد ገጽ ግን ጽቡቅ ብርክ ውን ይኩሉ ቫይለንስ ጽቡቅ እዩ ናው ጽቡቅ እንጥቀመሉ ሕዚ ላ ሕማቅ ከይተወኸደ ጸላዩም ከይተጠቀመልና ናይ ምስ ኤርትራ ዝውግን ምስ ፌደራል መንግስት ዝውግን ምስ ዝኾነ ዝውግን ሓይለ የድልየና ኣነ ምስ ኣቤል ዝውግን ሓይል ተድልየኒ ተረዳህኒ ዓርስ በዓልትን ውግንና ናሒዝናስ ናብ ኔክስት ንሻገር እኹሉ እውን ኢና ባይ ዘ ወይ ንውሓድ እምበር ዘለና ዝኾነ ይኹን ሓይል ከምቲ ተገለጌታቸው ኣብ ትግራይ بتجراي زي فتح صقم يبلان زولو سعد وسدان علاتنا يا كن فتح نخيلنا إيه مين كن بحالي قبا أتسلام بالخي أتسلام بالخي كل تدقنا نواريغي ولدن ولد نبالغي عد عبس نيرو عد مرعى عد عبيتي عد منسي نيرو عد مرعى عد تستاي نيرو عد طعام أنت تقول لا يعلو كبراتن كبرانن زيناتاتنا كتكتاتلو وصنح بيمسل نيرو مسترف مدلوات تي بي اس حبيركم ناصنحو سلام